हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन तुमचं सगळें बरें आनी च्या बीन पिली आनी च्या बीन कांय केली ना शॉप ओपन केला बेगीन स्टार्ट जालें सकाळी शॉप ओपन केला भायल्यान ते पावस पडा होते सारको बारीक पावस जाला सारको बारीक पावसान सो सकाळी उठल तितून खूब पावस पडटालो रात्री लायट बीन नासलो बरी लेट येयल्या लायट मागीर रेपिना वटेन च्या बीन करतलें मागीर च्या पिवपाचो कोंबे बीन आज कांय सोडलें नाय कित्याक पावस पड म्हण पावस थांबलो म्हणटा मागीर सोडण्याचो तांकां ओके सो त्या शॉपाचेर उतर जाता सगळेच अशें आज हांव घराको ना आज हांव भायर चला एक कडेन काम गेला जेसीबीन आख्खें निवळ करपाचें अशें आख्खें एश कोन्न निवळ करपाचें सो जेसीबी चोय आहा चोय आख्खें झाड काण उडोवपाचें व्हडलीं झाडां न्हू म्हाका तीं बारके झाडां आहाय तीं प्लेन आख्खें प्लेन करून दिवपाचें सो काम गेला तें आज चोया आज जात जाल्यार नाजाल्यार हाल पसून येवपा पडटलें सो घराको रावून जायना न्हू तेका लागून काम गेलां सो असो मनीस तें काम करता येते जेसीबी लायन ते आख्खे फातर आहाय तेका लागून मातशें कशें जाता काम करता आतां सगळें ते जेवण बीन रांदिलां भायल्यान पावस पडा कोणा आसतलो बारीक ते बरो पावस पडा आनी ते जेवण बीन रांदिल्लें ते चिकन आनी रायस केला थंय विनोद आनी गुड्डू दोगांनी आहाय पाणी आता सो आता हांव बी जेता आनी मागीर मेळटा तुमकां पावस भरपूर येयलो सारका काम जाता कोण जाता सो एक येतात ते मागीर दाखयता तुमकां ते दीस सद्या जाता मागीर हेतू काम केलां आतां तेंकां बीन उडयलां आनी ते सायडीन केलां दाखयता तुमकां सो चोय हेतू निवळ केला आतां पावस बीन येयला आतां चोय पेटे येयले ते सगळें वयताय आतां घरा हिंग जालें काम जेसीबी बीन हिंगा हाडल्या ओके सो हाल मातशें आनी काम उरलां कळना तें चोयता मागीर हाल केस जाता तें सकाळ मातशें बेगीन येवपा पडटा आतां तें हिंगसर भायर तें मागीर तुमच्या घराक वचून मेळटा तुमकां पावस पडटा थिंगा आहा अजून घराक वचून मेळटा मागीर सगळें थंय नांवान बीन आज शॉपाचेर येयला आनी ते रेपिना आहा थंय शॉपाचेर कितें गो तुगो तुमकां जालें आज कोंब्यां बीन सोडली मगो ओके आनी बारके बीन ओके ओके आनी गिराक बीन केलें मगो आज ओके आज एक्सपर्ट जालें तें सो हालें बीन आमगे थोडेशें काम हालें बीन तें रावतलें हाल सारें एक्सपर्ट जाता तें मागीर मेळटा ओके आतां च्या बीन कांय बीन च्या करपाक च्या करून हाड म्हणून हाडटा मगो च्या करून ओके दुधाच्या दूध ओके सगळेच गुड मॉर्निंग काल रात्री ब्लॉग एंड करून रात्री घरात बसून भरपूर पावस पडा तुमच्या इलो सो आजून थांबलो ना रातभर अशें जळत आहा हेज्या मोठ पडला आजून मातशें बारीक जाला सो
आतां तेम गोंयच्या कोंब्यां सोडपा लागून ते नेक्स्ट ब्लॉगान चोवपा मेळटले तो ब्लॉग हिंगा खबर करता तो ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसतले सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका जर कॉन्टॅक्ट करपाक इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करून कॉन्टॅक्ट करपा जाता सो मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.